Bueno, aquí seguimos en este nuevo capítulo de Steelrising. Tenemos una puertita aquí que todavía no puedo abrir porque está cerrada. Y ahí tenemos un bolsillo. Así que vamos a ir por el otro lado. Vamos a ir por esta parte. Antes de continuar voy a pillar algunas potis. Aquí en la boutique. Vamos a comprar de estas, pues todas las que pueda. ¿Vale? Porque nos van a venir muy bien ahora. Para la zona que nos espera. Objetillo aquí. Pues fíjate, un vial de aceite. Tenemos un pergaminillo. Que en este caso nos dice que el señor: entiendo vuestra preocupación relativa a la longevidad de vuestros más ilustres ejércitos. Dadas las recientes dificultades, sin embargo, os aseguro que la ciencia que los impulsa ya no es experimental. Con las vestales en posiciones estratégicas por toda la ciudad mientras haya suficientes bajas, y con la turba revuelta dudo que nos las haya. Vuestros soldados mecánicos tendrán toda la energía que necesitan para aplastar esta insurrección traicionera. Vale, abrimos cofre. Pantalones y zuecos de ciudadano, que son peorcillo de lo que llevamos. Vale, como veis. No nos interesa el momento. Entonces tenemos camino hacia arriba y camino hacia abajo. Vale, entonces aquí tenemos a ese por ahí. Que no la quiere liar, mírale. Mírale cómo viene a darme pa'l pelo. El asqueroso. Se ha quitado bastante vida. Mierda, me quedo sin estamina. Vale, por ahí tenemos otro pajarito de esos. Creo que por aquí puedo entrar. Vale, como veis ha explotado. Tenemos puerta aquí para abrir. Vale, que esto creo que nos comunica con la otra, con el otro lado de la otra vez. Lingote de bronce, bien. Podemos mejorar esta arma que llevo. Vale, entonces aquí, como veis, volvemos a la zona. Vale, que esto nos llevaba... Uy, espera, que no me he dado cuenta. Está ese ahí. Tenemos aquí otro, ¿vale? Escondido, cuidado. Vale, os quiero mostrar que esto nos lleva a la otra zona del puente, ¿vale? Al otro lado. Entonces... Ojo, el porrazo que me ha atizado. Vale, ¿os acordáis? Por aquí pasábamos y llegábamos a la otra zona de guardado de ahí, ¿vale? Es el atajo hacia el otro lado.
Vale, pero vamos a continuar por donde vamos. Ah, bueno, si es que tengo que ir por ahí, ¿no? No tengo más remedio. Lo que pasa... que quiero coger el objeto que hay ahí, pero no sé cómo cogerlo. Vale, ahí tenemos un camino. Se supone que hay un objeto que puedo coger, pero no sé... Vale, no puedo usar la esta. Vale, vamos a ir por arriba. Que aquí creo que era la otra puerta que nos abría. Vale, aquí tenemos un cañón. No lo puedo usar, estaría guay usarlo. Vale, es este mecanismo. Nos abre esta puerta. Que por aquí era hacia donde está el carrito, ¿vale? Que es donde tenemos que ir. A ver, si ponemos el camino, ¿veis? Estamos al lado del carrito. Y ahí tenemos que devolverle el objeto a este hombre. Vale, así que vamos a hacerlo primero. Dieu soit loué. It is such a blessing to see you safe and sound. This belongs to you. Bless you, whoever you are. You have our eternal gratitude. I believe you've met Monsieur Julien Raymond from distant Saint-Domingue. He's one of the most eminent members of our organization. And you, mademoiselle? What should we call you? My name is Aegis. Ah, yes. The Aegis. The mighty shield and scourge of Zeus. I wonder... Earlier, by the Pont Neuf, when you touched Monseigneur's ring, can you explain what happened? I saw things there. I saw Monsignor giving a sermon. What wickedness is this? This explains the moment when you froze. The moment I touched it, I was transported. Somewhere else. It was the same strange world that you were in, Monsignor. Hell, you mean? Or purgatory. The ring called to me. It compelled me to reach out and take it. Come now. And this isn't the only time you've experienced something like this, n'est-ce pas? That is correct. It also happened with 2 objects I found in Place Dauphine. And what happened there? That is where I found your Bible and your cross, Monsignor. How did you know they belonged to me? They demanded to be returned to you. You did not regain consciousness until I did so. This is madness. Let us not be so quick to judge, Monseigneur. I witnessed the moment when your cross was taken from you. Then I saw you being locked in that box. Et bien voilà. It is just as I suspected. Here, Aegis, look at this. Over the course of my research, I unearthed this ancient document. I believe I have finally uncovered its meaning. It's a triangle with an identical inscription at each corner. Nemi, memory in ancient Greek. Then, in the center, there is an open eye which symbolizes awakening. Do you understand? The images you saw, Aegis, were Monseigneur de la Far's own memories. 3 echoes of the past tied to personal objects of his. 3 Nemis, memories which some dark alchemy had taken from him. Without them, his mind would have remained lost, incomplete. He would never have regained consciousness. But by returning these 3 objects to him, Aegis, you were able to save his immortal soul. Tell me, Aegis, when you were at the clerk's office at the Châtelet,
Did you perhaps see a leather wallet near the abbot's documents? No, Monseigneur. Ah, that is unfortunate. Most unfortunate. Vale, podemos hablar con él. Monseigneur? That other world where you were held prisoner. Do you still feel its effects? This other world, as you call it, Aegis, is none other than hell itself. Gehenna. The place the Lord sends those who worship the beast. But hell didn't keep me. Has God given me a chance to redeem myself, perhaps? What task did you entrust to the abbot? The Holy Office ordered me to keep an eye on the Comte de Cagliostro. This charlatan imagines himself to be the heir of Mesmer, the magnetizer, and seems to have ingratiated himself with the king. There have been disturbing reports about him that could lead to his excommunication. It is said that he can make the dead speak. Can you imagine? I asked the abbot to investigate the surroundings of Eugène de Vaucansant's workshop, where the Count had been seen coming and going for several weeks. I cannot disclose the details of what he discovered there, but it may well be related to the events that have plunged Paris into mourning. What task did you entrust to the abbot? The Holy Office ordered me to keep an eye on the Comte de Cagliostro. This charlatan. There have been. I asked. I cannot I bid you farewell. Wait just a moment, s'il vous plaît. You are one of Cagliostro's creatures, are you not? What do you mean? When did you awaken? I do not understand, Monseigneur. Well, that is to say, you talk, you think, you seem to act with some sort of free will. This was not always the case, that much is clear. You must agree that not all automates are as sophisticated as yourself. I'm attempting to unravel the mystery of your true nature. Tell me, what are your very first memories? That is a question I am unable to answer. How strange. In that case, you must surely be able to tell me who taught you what you know. What I know, Monseigneur? How can I put it in a way that you'll understand? For example, you call me Monseigneur. How do you know that this is how one addresses a member of the clergy of my rank? I cannot explain it. I believe... Go on, Aegis. I believe that this knowledge is not mine. Well, I never. Did you hear that, Abbot? I caught every word, mon ami. Monsieur Raymond, what is the aim of this organization? We publish articles and exert our influence on those who are in a position to improve the lot of our unfortunate brethren. Our numbers grow by the day, and we have many illustrious members, such as the Comte de Mirabeau and the Marquis de Lafayette. But it was Monsieur Brissot and the abbot that founded the group. Good old Brissot. Shouldn't he be here by now? Yes, mon père. He should have arrived hours ago. Alas, there has been no sign of him. I hope to God that no misfortune has befallen him. What fate does the kingdom reserve for those with black skin? According to tradition, any enslaved person who sets foot on French soil is freed. This rule is most problematic in the eyes of planters in the colonies, who would seek to maintain their precious labor force. This is why, for the past 12 years, no black people have been allowed to disembark in any of the kingdom's ports. Those who accompany their masters on the journey are imprisoned in the Admiralty's jails the moment they leave the ship. As for those who manage to evade the authorities, they live in fear of the raids carried out by the Marshalsea. Are you not subject to these laws, Monsieur Raymond? I am fortunate enough to have been born a subject of the king through my father, and also to have received an education, and to be wealthy. Naturally, that makes all the difference. You are quite a long way from home, Monsieur Raymond. I haven't been back to Saint-Domingue in nearly 5 years. I left my most trusted men in charge of overseeing my indigo plantation. I came to France with the aim of having an audience with the king.
I hoped to convince him to use his automats for agricultural work. I was of the belief that this was the best way to ease the suffering of our enslaved brethren. Alas, it was all for naught. I was only able to get an audience with the Minister of the Navy, and even that was granted reluctantly. Later, when the king convened the Estates General, my hopes were renewed. I saw it as an opportunity to make our voices heard. And then, mon Dieu, what a disaster, Aegis. What a complete disaster. You are quite a long... I came later and mon... Mon père, Plus tard, s'il vous plaît. I need a moment alone. I must read over my notes in light of what we have just discovered. Vale, pues tenemos otra nota que dice: única y exclusivamente mediante la ley nos desharemos de las reliquias del régimen feudal y de la desigualdad entre ciudadanos. Será, sin embargo, necesario dotar a esta ley del peso necesario para que pueda cumplirse para suplantar los prejuicios bárbaros y las humillantes costumbres que imperan actualmente en nuestras colonias. Una mera lista de estas injusticias será suficiente para convencer a cualquiera de su necesidad. Deben saber que en Saint-Domingue, cualquier persona de color que ose atacar a un blanco, aun en el caso de que sea en respuesta a un golpe recibido, esté castigada con suma severidad. La fuerza del perjuicio es tal que el pobre hombre lo paga con la vida, sin que ningún colonizador se vea remotamente conmovido por esta flagrante desigualdad. Deben saber también que a un hombre blanco que se sienta ofendido por alguien de color se le permite maltratarlo con toda impunidad, sin que las autoridades judiciales presten ningún tipo de atención a la disputa entre ambas partes. Solo el hombre blanco tiene derecho a obtener... Ay, se me ha ido. Vale, no sé, se me ha ido. No puedo terminar de leerlo. Bueno. Básicamente son reivindicaciones por injusticias, ¿no? En cierto modo. Que este hombre pues quiere hacer. Vale, y ahora pues, como veis, podríamos volver ahí. O podríamos volver ya a mi carrito. ¿Vale? Porque ya aquí en la Cite ya no tendríamos de momento más misiones hasta nuevo aviso, ya que aquí tenemos pues esta ubicación de estos fulanos, como veis, y en este caso pues vale, así que vámonos a ir aquí. Ay, mierda, me he equivocado. Nos volvemos al carrito, ¿vale? Y tenemos que ir a la otra misión. Aquí tenemos la boutique por si queremos comprar cosas, igual que si fuese cualquier otro punto de guardado, ya lo vimos en un capítulo anterior. Vale, tenemos equipamiento, módulos. Fijaros que nos venden las armas que ya tenemos. Vale, nos vende esto que ya lo tenemos, la alabarda, esto y esto que ya lo tenemos. Vale, los módulos. Aquí podéis comprar algún módulo chulo, como por ejemplo el de farmeo, ¿vale? Que ya lo expliqué en un vídeo anterior. Y también podemos comprar lingotes de bronce y de hierro, ¿vale? Aparte de poderlos farmear, también los podemos comprar aquí, por si queremos, en este caso, pues mejorar nuestras armas, ¿vale? Entonces podemos hacerlo. Aquí podemos mejorar nuestras armas, ¿vale? Necesitaríamos almas aquí para poder hacerlo. Y bueno, desde aquí pues viajamos ya al siguiente punto, ¿vale? Que sería aquí, ¿vale? A Les Tuileries, ¿vale? Vamos a viajar. Y apareceríamos ya en esta zona que en el siguiente capítulo continuaremos, ¿vale?
Fijaros que estamos en la otra parte de la ciudad, ¿vale? Y nada más, pues os espero en el próximo vídeo y empezaremos desde aquí. Hasta pronto.